ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله كان بسواب ما الله كان دانكوكا الله كان بلو سلامة تشينكا الله كان فاتول من يزاتوكا أما ين على فاكان لكم لبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنكلي كوفيكا تنغاين على فاكان بوشي شيطاننا على كدنا باكا أني كان سنديني الله تعالى تقبرك ماي ككشني نما شاما يني على فاكوك على كراكان صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سومغو أني ما سونا على كران نبوت شينغا fukata se dugukolo melekelima hakilla ambe wala da korodoka anwi laydu taslamawi ka fo amina wala da kunu senze ni ala sonama ni ala mashi dese ana fukata kunu se ashaka no yi furu bundai ala la shuli ayamun fo qur'ana kono ka ke furu kelika ani ala kira ka hadisa uye la shuli munun ke furu keka ani fisamanti ya munun be furu la islama ya kono ani wala dan damne uluka an wa mina senseni ala sonama fukata se ni furu manye ko fwa kasa asali ko ni mandi alai nga bisa sa chuko mina fana qur'ana yo fana nyefo na masika nyefio so alai solution doke kobela ay boda doke kobela fuite islamaya la ko bita seyoro do la kunyeti soro labli mana ni furu kera kwa tenya fa kasa o fana sa ko fole do islamaya la ga hali bi amma wuli ambe hadisa uka ani qur'ana ayaw munu milla shulika ka ke furuka fu annana kana se furu yere kiti madongo wati de desera kanto oyorola furu kiti jumenyi islamaya la aha. الزواج من أوكد السنن فهو سنة المرسلين. أيوة فروي سنة ولا جلما دودو نو يعلى كلا كتاسرة ولا جلما أرو إسلامية كلا كتامفيا ngane kon ma famba be islamaya arabu kanama de bambuloya hali ka fo islamaya ere arabu kai te ni ya koro don ko islamaya ere koro mi babanangala ni islamay dono wal ni ta islamay yere bishin odonti suna kira ka suna kuma kelebe sina dongo do manga be sina tasra kira tabulo kira kanyana maya kunzigi me jogo mununka tabulo mununka o de islamay yere yu islamay be konimbo kono islamay be ye oye ni sura kunva muna na korodona bamanangala nga nkante kuma wara uma boda wara munumbala ni koro wara munumbala ma ka taksisu do ke ni jamakulu do illa ne kantuma nga ngon ya don bakuru ba fola bamanangala ni ko kira ka sunna sallallahu alaihi wa alihi wasallam koro wara fuita ala kira ka tasra kira tabulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko mana kira tabulu olula geleman bado e furke ni mogo min gui bi ala kira la digi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kira la digi li bara wala bili do e furuke sabo ayre muso furu kilinde flate sabate ay muso chama furu ko ye ala kira ka khususiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira ni joni kilin nga yana nga temeni yoro inaya munu don ba do ba fo kubini manye fo bi dota bita wulo ala kira dogoyella sallallahu alaihi wa alihi wasallam dota bita wulo islamaya kalundiyalla dota bita wulo kumana mogo yere timmiva kira ye muso konondon furuwo aye mugan furuwo kira ye binani furu ni damba la ko ala ka kira duka ba dama abanawo oto boye kibo nyeini de ni islamaya ko kan nani furu islamato au kana temen nani ka ni kiraye konondon furu kiraye ni kiraye kilin
ini kira manga fuila ali nani min fora ama fika tatinde afora ko ni sirana ki tsega klei ka to kilema o fora kada nani kawo joni ni kira kilen sallallahu alaihi wa alihi wasallam la driyala ala nyesranyana dacugo yɛrɛ fanga la dacugo yakubaya la jama farali ɲɔgɔn ka maracogo ɲuman na joni ni kira ye kelen ye o la fo silamɛw ka fɛn dɔ faamu silamɛya tɛ ko fo mɔgɔw hakili ka don yɔrɔ sɔrɔ silamɛya ko bɛɛ la dɛ o de la kana cɛ dɔ ɲininka a ye kuma dɔ fɔ ala kira ka hadisa dɔ fɔ hadisa kɔrɔ dɔnnen de sallallahu alaihi wa sallam mɛ dɔ nana ɲininkali kɛ a tigi bɔ mɛ silamɛ nafiki fɛ ko nin kuma kɔrɔ ye di cɛ y'a dɔn dɔnniba in y'a dɔn k'a fɔ a b'a fɛ ka kuma de don ale da dɔnniba in ko a ma a ko nin kuma min filɛ e y'a la arabukan kɔrɔ dɔn ne yɛrɛ y'a dɔn nka i ka laɲini ye min ye ne don yɔrɔ tɛ o la al-ilmu min allahi wat-tabligh min ar-rasuli wa ma alayna illa at-taslim dɔnni bi bɔ ala de yɔrɔ a laseli ye kira ka wajibi n'a lasira anw k'an yɛrɛ kolo dama ka sɔn a ma foyi tɛ an ma o kɔ ni silamɛ yɛrɛ ka silamɛya taara se o k'i bɛ taa kira ka muso ko sɛgɛsɛgɛ k'i bɛ taa ko dɔ jɔ alakira la sallallahu alaihi wa alihi wasallam o t'i kafiriyalen ye wa ni kafiriw y'a fɔ o y'o bannen ye mɔgɔ minnu ma da alakira la sallallahu alaihi wa alihi wasallam olu ye fɛn fɔ kira yɛrɛ ma a balolen min ka jugu ka sago nin kan mana ne bolo kira ka muso caman furu o t'o bɔ ko dɔnnibaa b'i sigi ko walawala walima k'i bɛna ni kuma donyɔrɔw ni bɔyɔrɔw ye o la e m'a ye tuma min na ala ye riba haramuya mɔgɔw ye ɲɛfɔli dɔ kɛ ala ye riba haramuya min kɛ dɔw ko innamal bay'u mislu riba ko ala filɛ ka riba haramuya n'o ye ka juru don n'a saratɔ sera a ka caya ko ni feere bɛɛ tɛ kelen ye wa i ye fɛn san 1000 i y'a feere 1500 i y'i ka 1000 juru don ma a la a k'a sara 1500 a k'olu kɔni ma foyi faamu silamɛya la k'olu kɔni ɲɛna nin bɛɛ ye kelen ye ko nka silamɛya ye nin dɔ daga cogo di ka dɔ haramuya ala ye kuma jaabi ni jumɛn ye a ma ɲɛfɔli k'u ye dɛ a ko ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba ne ala ye feere de daga n ye riba haramuya n t'a fɛ ka kuma wɛrɛ mɛn bilen ne ala de y'o kɛ maa bɛ ala sɛgɛsɛgɛ ko mun ye nin kɛ la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ala ti ɲininka mun ye nin kɛ o ala ka jɔnw de bɛ ɲininka kumana ala n'a ka kira ni mɔgɔ min ka sɛgɛsɛgɛli sera o ma ko ala ka kira ye ko dɔ kɛ k'i b'o sɛgɛsɛgɛ k'i bɛ kun dɔ ɲini o la e dun ta ɲɛfɔri ye kaban a fɔra e silamɛ gansan e tɛ kira ye i tɛ nabi ɲuman ye i bɛ se ka muso furu fo ka se 4 ma ni yɛrɛ da b'i yɛrɛ la k'i bɛ se ka 4 mara n'o fanga b'i la ni olu ladiriya bɛ i la n'i bɛ se ka 4 furu k'i ka 4 furu e ta ɲɛfɔri ye kaban o ye kuranɛ aya jɛlen ye nka e taara se fo alakira ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam i ka ɲɛɲinini taara se foyi walima dɔnnibaa ka taa fɔ k'i bɛ t'i sigi ka kira muso dɔw bɔ a musoya la ka dɔw to a musoya la dɔw b'a ɲɛfɔ n'o de ye ko kira ma foyi furu muso kelen kɔ k'o ye Khadija ye k'a ye tɔ ninnu ta kun dɔw de kama a y'u ta kun kama nka a musow kɔni don wa azwajuhu ummahatukum a musow kɔni don a banna i bɛ kafiri de da bɛ gore k'a fɔ i da don yɔrɔ tɛ kira muso ko la o ka bɔ i da ma ni n'an yɛrɛ bɛ nin fɔ hali wajuli la a kan ka fɔ n dama kalama ni y'an dɔ dara kuma ye ni wajuli sira tɛ wa i fa muso ko i bɛ sɔn k'o fɔ wa hali ni fa ye 4 tɛmɛ i t'o fɔ o maa wɛrɛw de b'a fɔ nka min y'i da don kira ta la i ma kira bonya de ma qadarullaha haqqa qadrihi o ma ala bonya ala ni bonya min ka kan di n'i dun ye ala bonya i bɛ ala ka kira bonya ko dɔw bɛ yen o tɛ maa dadon yɔrɔ ye o tɛ maa dadonna ko ye ala kira ka muso furu ko b'o la o tɛ ka kuma ye kira muso ka ca a man jan o t'o bɔ e ye ala kira ye kira ye a ka fisa ala ka dafɛ bɛɛ ye wa kira kɛrɛnkɛrɛnla ni fɛn dɔw ye o ma kɛ maa tɔw ye ani maa tɔw tɛ o kan i b'o fɔ kɛ kira ye nin hakɛ furu nka kira tun bɛ ala bato cogo min na i t'o ɲɛɲini ka ko ye dɛ kira tun bɛ seli fo k'a sendɛgɛ 2 funu e dun e bɛ joli seli su kɔnɔ foyi nin kuma ninnu ɲɛɲini baw nin kuma ninnu sɛgɛsɛgɛ baw silamɛ nafiki de ka ca a la hala ɲɛfɔ baw dɔnnibaa minnu b'a kumaw turu a kun kan i tɛna se ka ɲɛ wɛrɛ fɔ a la ne ye ɲininkara dama kira muso tun ye joli ye dɔ n'a fɔ 9 dɔ n'a fɔ 11 dɔ n'a fɔ 13 hali n'a ye 100 furu sa
afode ko iddatu ko buy oto bo ye kiram so ko edda duna pmai ka friu ajabi ni ndamai ngana kwa bini kuma woluma itna sega nyefo ni ala jugudo ni islam na fiki do itna sega la convaincu ne ko ayu furu kundo kama ayu keta ena ko akun sega sahaba dobla ku furua akun sega furu ini kaduma wa akun sega keta wa akun sega nyuma ya ku ye ka sura mu furua nu nana oboda wini du afoda ma odete ma daduna pmai ni ala e min daga ka kiraye o daga le duai ani ma taw tekili ni ala e min daga ka kiraye o daga le do kiraye oni ma taw tekili ame ala kira Allah dige sallallahu alaihi wa alihi wasallam feunde la ani ma taw be da maka kamina ni shari'a o fani mo taw be o duma dugo qur'ane kono fe munu fora kiraye re ire kana ninge wa ma wore kana ke ire kana ninge afo mo ka ke fana nga ngo qur'ana e kira ta ka kerengere sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni fe doy madola ka fo e muso kan yere ni ala kira la ngo qur'ana o ta kerengere ma ko o daga le do kira kilini islameto sindola muso kana kira ma nyinyere dima fi sabilillah ko o daga le do ala kira kilini wa ala kira kilin sallallahu alaihi wa alihi wasallam akilim sega muso furusi sharia taala ayre wange eskaro la ni sigara ala la ibisika wala ke ni sigale do kira la ibisika wala ke yenta kira kilinga shere ya mangusa dugu kulo ko kama beka shere ya wa joni misra ala nya kateme kira ebke ga mimi na jige hakilla ni shaytana bina na no yi hakilla kira chira ode haram yali kama kira ere toke wange joni anga wala da damne na ya kira yode fo mo saba mi nani dantka ko ne de bisra ala nya katema beka wane de kulune do ala ka sa kwa beka hali ala fe do daga ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira kun zigaru kella mo kanana akanana ke nyugundola ko e mo nye koro fo ala qur'ana aya ujigi kunye fo mamina wa ala kira maloyara aka sahaba uma udone agashila ko dawla fo ala qur'ana aya jigi kunye fo mamina opmana ala kira ka suna wala belebele do yem so furu ala kira yem so chama furu sallallahu alaihi wa alihi wasallam mingo konono ndo riwaya mingo tan kilendo mingo tan sabado kira kon yem so furu akachan nani akachan wa obibbe o dagale do ala kira de ye sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa onyeti nyini mashito nyini fo islame nafiki wal ma islame dine tanamu o anu ngamu tani flashila islame ya tikala turu islame nafiki ka maka waslamaya jangu kafiru du ema ci ado dilla kana imam maliki fiya na ni ngal doke ay ni ngali nke dono imam maliki ko akere fe mo ma ko nen nube kafriya kasala nin ce ngai ngalla ce ulla ka boya ma me dono kibarun na maliki ro ka fo ko atara dugu dola ko aduna christian lay islam nafiki yele tefli ayate dina kuma bana ogda islamaya be chuko minabi jogo munu be mawla islamaya tunga mange yara katasi ake mima ngani onyeti nyini ko fo islama obike ka wonyini uka dinana islama obike ka tugo ma yoro nyini uka kira yerela islama obike ka sabote yoro nyini uka na yuma yerela na hakila islama ya chika chani mabide islama chika ba fuka tasi ko kira ye mso joli furu eske fora ko temekana kenani ka go uluba afaka qur'ane de laje siza ku bi kira yere juge noy ninja biye koy kira de laka ganimat la islam nafiki do ko tla yoro lay ko wallahi hadhihi qismatun ma urida biha wajhu Allah ko ngalina ala lani tlali ala jati manini ni tlali mi fi ni vora kira balole nyana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ndo ala kira dimina anyeda couleur changera anyeblina nga tlala ka dimi kunu kabara kene qur'ana wal kadhimin al ghaiz ayaka dimi kunu أكو رحم الله أخي موسى فقد عوزي بأكثر من هذا وعلى هنا نبل مكان موسى لا توركرو لمن أبوني فصبر أسبلا وبمنا نير بسبلي كو كرا يكما كنجاني جمعي أكو فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله جون بسكت لنسا جون بالله دريا ni ala na ka kira yɛrɛ ma ladiriya ni ala kira ma ala ka kiti labatu eni ne tansigi ka janime kono naw ye wo sɔrɔ ala kira la sallallahu alaihi wa alihi wasallam opmana obi
wode jira silamɛya la sa dɛ o bɛ silamɛya de kalontigiya jira dɛ o kuma na a y'a cogo dɔn nin kuma ninnu na ani alakira tɛ kelen ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ani kira tɛ kelen ye foyi la kira yɛrɛ ka khasaisu la o a dilala cogo min na o don nataw la an bɛna walada ta kan o alakira yɛrɛ dilan cogo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam n'o ɲɛfɔri ye i n'a dɔn k'i ni kira tɛ kelen ye e ni kira ka kiiti tɛ se ka kɛ kelen ye alakira musow tun bɛ kira wɔsi ji cɛ k'o kɛ k'u ka wusulanw kasa ja nka ni e wɔsira o ye finiw tolilen ye sa dɛ ka kira wɔsi ji cɛ k'o kɛ wusula la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alakira ni adamaden tɔw tɛ kelen ayi ani maa si tɛ kelen alakira ni maa si tɛ kelen sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o tuma na an k'an cogo dɔn kuma dɔw bɛ yen a bɛ silamɛ bɔ silamɛya la kuma dɔw bɛ yen a bɛ sigana don silamɛ ka silamɛya la ni kafiriw y'a fɔ anw ti kala turu o kuma kan ala ka kira tɛmɛnenw na ala delila k'a dɔw lajarabi ni ko dɔw kɛli ye haramu kow tɛ dɛ mɛ ala de y'o ko kɛli latigɛ u bolo k'a ɲɛ jira mɔgɔw la masalan a sabatilen don kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ musa delila ka mɔgɔ faga o sabatira nka ala yafara a ma fana ala y'o fana ɲɛfɔ a kɛra kɛcogo min na ala y'o fana ɲɛfɔ nka bamananw ko ten ko maa jugu tɛ kɔli sɔnna ka da i la mɔgɔ minnu tɛ silamɛya fɛ olu tɛ kɔli sɔnna ka da silamɛya la koyi kira man bɔ olu bolo u ti kaba kira la u bɛ sɔn ka fɛn bɛɛ fɔ kira ma o tuma na ne bolo silamɛw kana kɛ olu ɲɔgɔnna ye an kana an da don nin kuma ninnu na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin kuma ninnu na ne kɔni bolo asukutu anhu aslam ko ala kira ka taabolo la belebele muso furu do faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ala ko ala min se kɔrɔtara wa ala kira damate sallallahu alaihi wasallam na yuma fɛn fɛn tɛmɛna kira fɛn fɛn tɛmɛna sunanul mursalin furukɛ nabi ɲumanw ka sunna ye nabi ɲumanw ka sira do ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ala ko n ye kiraw ci ka kɔ e ɲɛ i tɛ kira fɔlɔ ye n ye kiraw caman ci ka kɔ e ɲɛ nka a kira fɛn o fɛn tɛmɛna n ye furumusow di u ma ani juurayaw o kɔrɔ ye kabako tɛ kira ka muso furu ka den sɔrɔ ala bɛ nin kuma ninnu fɔ tuma min na a y'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ ka nalomaw tun bɛ ka kiraya kɛ fɛn fasɔ dɔ ye fo kuranɛ fa dɔ fɛ u ko nin ye mun kira ye kira min bɛ dumuni kɛ a bɛ taama sugu fiyɛw la ko olu ma da ka kiraya la ni o de ye sabu ani maa tɔw bɛɛ ka kan k'olu ɲɔgɔnna farikolotigi don olu bɛ dumuni min dun a yɛrɛ b'o ɲɔgɔnna dun u bɛ ji min cogo min na a yɛrɛ bɛ ji min ten ko tuma na olu t'o faamu kiraya la kiraya kɔni fo danfara dɔ ka yi ni mɔgɔ tɔw cɛ f'i ka k'i dama maa ye o tuma na kiraw ka muso furu an'u ka den sɔrɔ o bɛɛ tun bɛ mɔgɔ dɔw kabakoya kira yɛrɛ ka muso furu ala de ko alakira ma o la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko n'o ye mɔgɔ min kabakoya n'o bonyana min hakili ma ni ala ye kiraw ci ka kɔ e ɲɛ n ye musow di a kiraw ma azwaj kira muso caman furulaw tɛmɛna o kiraw tɛmɛna minnu ye muso caman furu ta ka ca alakira ta ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu musa ye kɔlɔn min dayɛlɛ shuaibu ka dugu la a nana sɔrɔ shuaibu denmusow olu de bɛ cɛw kɔnɔ u bɛ mɔgɔ tɔw kɔnɔ ni mɔgɔ fangamaw jamatigiw n'olu tilal'u ka baganw lamini na muso ninnu bɛ sɔrɔ k'u taw lami ko nka musa ye kɔlɔn min dayɛlɛ u ye a kelen n'i y'a ye shuaibu denmuso ko a ka nin cɛ in ta baara la ko n'i ye nin ta ko nin ye fangatigi ye danayamɔgɔ don tafsirukɛlaw ye kuma in sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini tariku dɔnnaw ko n'i y'a ye a y'a ka fangatigiya dɔn hali n'i y'a ye firawuna ka fasolamɔgɔ in sara musa bolo a bɛ ju bɔra o de la sabu kamalenkɔrɔ cɛ 40 fanga bɛ se ka sɔrɔ nabiɲuman kelen na kira kelen na maa gansan cɛ 40 o fanga bɛ nabiɲuman kelen na walima kira kelen na a fanga ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye a dilancogo ni maa tɔw ta tɛ kelen ye ni ala ye mɔgɔ o mɔgɔ kɛ nabiɲuman ye a bɛ fanga dɔ du i la min tɛ maa tɔw la ka sɛmɛndiya dɔ du i la min tɛ maa tɔw la bugɔli minnu kɛra nuhu na a ɲɔgɔnna kun tɛ kɛ maa si la k'i bɛ ɲɛnamaya k'a kɔfɛ nka o bugɔliw kɔfɛ a tun bɛ wuli ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye i b'a fɔ ko foyi ma kɛ musa ye kɔlɔn min dayɛlɛ riwaya dɔw b'a fɔ maa 40 de kan ka jɛ kɔlɔn in datugula la k'a ta ka bɔ a da la k'a bila duguma walima
hal na te binani bo riwaya wera wula nga jama de kono mi kolonda tukula wuli ka boyi nga Musa kele nana doro ka shinga ta ka bo adala kabla kerefe ko ya to mu cikini intara fa fa yi Shuaibu ko fanga be cheina wadana ya badu sabale akadana ya don utato atama chugo mso fe ka taso ya dama masalawi akadana ya dona usrafe opmana akadana ya na ka fanga tigiya dona o de srafe ani domina Musa e bolo kurnya kelenge chela Farauna fasola mogo mi ni Musa nano na fasola mogo soronyona Musa fasola mogo nyi kloma gwenyi ke Musa fe Musa bolo kurunye kelengen nga ja kira ya fanga be Musa la to kalama ama ke kira ya folo nga kira ya fanga ba la dla tugo ni ma to tate kelin ode ato bolo kurunye kelengera chesa tai fanga famu ka fo nabi mon una undla tugo tekeli kira una ndla tugo tekeli hali farkulo ere fanga tigiyala farkulo ere semenci yala una tekeli ema ala kira sallallahu alaihi wasallam ay kangarda sahabawi ko nabi shun tugunyona tile kelen tile fla mi shun tugunyona nga akana tugunyona de akana shun tugunyona kira mi tile fla shun tugunyona ata atijimi fie wati juminike kira uya utura ka kira ladigi do bi to ka boka be do bi sarika be kira ko akana ne ladigi ani ne tekili yu kana geleya ko dondo ala kira tile kelen shun ka tile fla shun o tara ben kalo joli maminga ni kira ishun tike ko ala kira ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ni kalo joli kunte nguna au nyanga taw ko ray ngumi temena e fo aka dese kan étoile ni kan arda e amason ngumi na ajira aula ka fani ne tekili au mana ni ya ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam abatu ke chugula ni ma taw tekili afar ko lo fangana ni ma taw tekili e oni ebse ga je sharia kelina chukuti oni ebse ga je sharia kelina chukudi kasura hali alaka sike fanga ka bo kirauka ka temen ma gwanza to ka sharia na unta tekili masalan ala yunusu pini mungama ka do jege kono ko abora ay hijira ke kasura ala majenda sahaba to bora kata hijira la nga kira sanjoli ke toro la be maka amasika bo dungo do sahaba do bina fai anga bo ya rasulullah anga bo kira ko ayi ala majenduma nga bo nga ondu mana anga kitini na bima unta tekili fe dawla anga hankili to yorola khususiya dawbe khasaisu dawbe ani na bima unta tekili ola nga anu be furubai ko mununa qur'ana yo nyefo mana o doye muso furui nga achaya na dogoya sa ani na bima fanga tekili ola ani kiraw tekili ola on se ka teme minga fiew ala yo nyefo ai ala de ban fanga don ala de ban chiko ya don nani wasara islamia gwanza towi la diria marake chugula ani an yaru ka dana ya dan yaro hakenina an limaniya fanga bonya hakenina an ga da uma na yom sika chama maraka temo ka kira sika fe mara mintui ko nga kwani kira munun temena na ala jura ya uke ula nye furumso fana di uma o mana mao masa ko be kira no fe ni mso furu baliya bo dinana o te kira o kasraide ango tariku bi kira fulakam so furubaliya fono ya Isa alayhi salam ani Yahya komi Qur'ana ire o tafu nga note kira fen fora ni ya fen nga tariku laje uka zuriya ko barobora uka musufuru barobora o nga nin fulaka musufuru baliya otuka dine tasrede Isa masika musufuru Isa ma shi janzoro kele aflana Isa kanyina maya bekera bulbulla masika sabati ni ama yi musufuru Isa batira yoro kele wa o mimbe dine dowla anfeya cien konte Isa ma musufuru baliya foma shi Isa ma shi bali ka musufuru wa musufuru baliya te chrétien yala musufuru baliya te yahudiya yala ala yo nyefon yo Qur'ana kono ko uyere de o wajibiya uyere ka uyere de nana no yu ka dina na kasura alamu bla ola ko wa uyere masika matara faire mon père bala kam so furu dongodo mon père do yere bi buli ka bo mon père yala msoko kama do bi ko yere o kamino tekeli ala de chew da kam so da imana yere ke mon père ke be église kono ni pma wolo apmi ke tugodi imana me ne bi ala ka ka ba to ngi wolo la de ne ko ke ti fen wolo ala to fede buguni de kade ala yi ala nani adama na ba hawaye ubla dugu kolo ko ka chaya kake
ala mago bɛ caya la dugukolo kɔ kan a mago bɛ dugukolo jɔli la a mago bɛ mumini caman la a mago bɛ ala jɔnɲuman caman la ala mago bɛ ala bato jɔn caman na o tuma na o y'a to a nana ni cɛ ni musoya ye an ka n'o kɛlɛ ka bɔ ala ka dali la an ka n'o kɛlɛ ka bɔ ala ka dali la sabu n'i y'i miiri dɔɔni nama ka i yɛrɛ nacogo filɛ n'olu fana tun y'o hakilila ta i fa n'i ba tuma n'o hakilila ta n'a hakilila a kun tɛ se e ma dɛ nka i yɛrɛ fiɲɛminɛkabilatɔ o ka di i ye dɛ i yɛrɛ y'i yɛrɛ ye ɲɛnamaya la o diyara i ye o tuma na i yɛrɛ ka kɛ dɔ ta sababu ye ka o tigi kɔlɔsi ko o ladɔn cogo ɲɛ n'i kɛra sababu ye ka den minnu sɔrɔ k'u mara ala ka sira kan nafa b'a la dɛ nafa b'a la o tuma na o bɛɛ ye furu nafa dɔ ye ولمجموع هذه الآيات والأحاديث ذهب أكثر العلماء إلى أن الزواج مستحب. أيوة أكمنا ما منون تمنا نيسا كدمنا آيات القرآن آية فلو منون كسيتي فلو لا كان سيفو على كراك حديثة وما صلى الله عليه وآله وسلم كوديا توسا دوني با فامباتارا أفكا فوكو فرو مستحب أكانونيدو فرو كانونيدو nga jakuyete de jakuyete akanunedo nga nini mvora dobina fo ni kuma nunu mbefo nga inana kiti mindi furuma ode akanunedo damai fe na dum fora ko mustahab okorai ni akeli cheka ingani ma ke gashitila arabu kamena na fora sisa ko mustahabu do oba fo ja mustahabu damado ni mbefo ka foka gele ka gele ja mustahabu damadido mina fɛn dɔ f'i ye i b'a faamuya usulul fiqh tigiw fɛ yen dumunikɛ ni jimi al-aklu wa shurb a bɛ fɔ o ma ko al-mubahu o kiiti silamɛya la o ye mubahu de ye o kɔrɔ ye a dagalen don dumuni ka dumuni kɛ walima ka jimi a dagalen don baraji ko ni baraji sɔrɔbaliya ni baraji sɔrɔ ko t'o ko la o kɔni ye dɔrɔn fɛn dagalen don n'a ka di ye a kɛ n'a man di ye a to yen o ye dumunikɛ ye bon nin dun ye a kanunen don n'e ko a kanunen don k'o ye dɔrɔn ye ala bɛ kuma ni alaya de ye ala bɛ kuma ni kodɔn ni faamu dɔ ye mɔgɔw t'o faamu dumunikɛ ni jimi a dagalen de don ala m'a fɔ diyagoya don dɛ nka adamadenya la dun ka dumuni kɛ ani ka jimi adamadenya la wajibi foyi tɛ yen min ka bɔ a ye farida foyi tɛ yen min ka gɛlɛn ka sago a kan ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ dɔ k'a dabila ka filɛ kɛ i bɛna faamu k'a fɔ o tuma na n'a fɔra furu ko mustahab o tɛ fɛn ni jini ye dɛ sabu a fɔra dumuni ma k'o dagalen don nka e yɛrɛ y'a ye k'o ye farida ye tant que nege b'i la cɛ muso furu ni ala ko mustahabu don k'a kanunen don adamadenya yɛrɛ cogoya ani e yɛrɛ cogo ani kow taabolo o bɛ se ka kɛ farida ye dɛ o bɛ se ka kɛ diyagoya ye komi an bɛna se o ma walada kɔnɔna na sababu minnu bi wajibiya jira a la an bɛna se o ma nka hali n'o ma fɔ e ye furu kun minnu fɔra ani furu yɛrɛ dabɔra adamadenya kɔlɔsili min kama n'i yɛrɛ y'o filɛ i bɛna dɔn ko furu ye wajibi ye maa ɲɛnɛma bɛɛ kan furu ye wajibi bilen ye kodɔnna bɛɛ kan n'a se bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a sira sɔrɔ n'i ye dumuni kɛ ni ji min filɛ ko sariya ko k'o dagalen de don ni sariya ko furu kanunen don o tuma na i tɛna kiiti in dama lajɛ bilen ko i bɛna a lajɛ a bɛ kɛ kun minnu kama a n'a bɛ kɛ sababuya minnu kama لكنه يجب عند الخوف من الوقوع في الزنا مع القدرة على الزواج. أيوة كونغا أكانونيدو أبي بوا أكانونيدو لا كأكجا كيادو واجبي بليدو يكام سفرو نيسرانا يكنا جناك وفنا يدون باو بنا كما منكا أقولاي ni kam sufuru na kanuneddo no ya islama ya kiti nga jonvuru la kiti bina eye kuma jumɛn ni sembe musofuru ye musoko kadiye inye dayelele do inye be musowula muso kadiye awa israna ikanna jina yake bisra ala nye islame eta bi bo kanune do la eta bi ke jaku ya do ikam musofuru sabu jina ya ye haramu dumbi koloshini femi o ye wajibi oye usulul fiqh tiku ka tabolowi femi mi mo tanga haramu kelima o keli o jaku ye o ye fardai
ala bato tenye fe min ko fe do te wajibi nga wajibi tenye na lete o kuma o fana bi ke wajibi ka fara wajibi nga sabu wajibi nse ka bara na lete ko kuma ni sirana ko ni kana jena yake furu yɛrɛ na kun na belebele ye o min ye a o kuma na jagoya don i ka furu dɛ ja ala ma sɔn jɛnɛya ma sira si fɛ cogo si la nafan si fɛ ni siranna kɔni i kana jɛnɛya kɛ i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a man ka kɛ de jɛnɛya de man ka kɛ i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ala ka laɲini ye o de ye a ka jɔnw na a man ka y'i ka histoire la dɛ jɛnɛya man ka ye fiyewu i ka gafew kɔnɔ lahara sabu ala ko i kana gɛrɛ a la wa a ye sira bɛɛ jiri la sira o sira bɛ maa kɔlɔsi k'i bɔ jɛnɛya la ala y'o sira bɛɛ jira ka mɔgɔw su ka kɛ o siraw kan a siraw la belebele dɔ ye furukɛ ye nka n kɛ o kɛ ka nin kuma in fɔ hakili bɛ jigin o yɔrɔ in na mɔgɔw ka basira dugani bi ka taa se yɔrɔ la ka adamadenya yɛlɛma k'a kɛ baganya ye fo furu yɛrɛ furu ni jɛnɛya ko yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira kan bilen jɛnɛya ka di furukɛlaw yɛrɛ ye ka sago furukɛbaliw kan y'a dɔn n'an ko furu bɛ jɛnɛya kɔlɔsi jɛnɛya sira kan n'olu bɛ silamɛya ka taabolow sira kan olu a bɛ fulu ma ko adamadenw nka minnu y'o sira bila olu ye baganw ye o tumana bagan ni adamadenw faralen ɲɔgɔn kan ko ka kiiti kelen boli olu bɛɛ kan y'a dɔn a gɛlɛyara dɛ n'o tɛ ala ko kafiriw ma nin tɛ kunfɛ kuma tɛ o kuma ka di n da tɛ ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ minnu kafiriyara k'olu bɛ komi n'a fɔ baganw walima k'u fililen don ka tɛmɛ baganw yɛrɛ kan o kɔrɔ ye hali baganw ka kusa ka tɛmɛ u kan n'i ye mɔgɔ kɛtɔ ye k'a fɔ furu ko bɛ jɛnɛya ko la wa n'i ko muso furulen ma kuma mana kɛ min fɛ n'i ko ne ye walimuso ye ne yɛrɛ ye walicɛ ye o an ka jamana kɔnɔ nin dama de bɛ yen ni i ye jɛnɛya ko kuma fɔ min n'o ko o bɛ sin ka yɛlɛ ten ne yɛrɛ ne ye muso furulen i t'a dabila ne yɛrɛ ye walicɛ ye o b'a la wa ayi silamɛya de bɛ kan kafiri dama faralen ɲɔgɔn kan baganw kɛlen ɲɔgɔn kan ko adamadenw a y'a dɔn aw ko k'o t'a la k'a sɔrɔ ala dun ko a ka muso furu walasa a ka se ka kɔlɔsi a ka furu cɛma a ka se ka kɔlɔsi a ka muso furu a ka tanga ka bɔ jɛnɛya ma a ka tanga ka bɔ sira cɛjugu ma a ka tanga ka bɔ jahanɛmɛ sɔrɔ sira ma a ka tanga ka bɔ adamadenya yɛrɛbɛ sira ma a ka tanga ka bɔ baganya ma dafara ka don a ni baganw ni ɲɔgɔn cɛ nka hali bi n'aw kan ye ko furu ko b'a la wa ka taa kɛ fo ka taa kɛ dalagosi ye muso furulen yɛrɛ sɔrɔ ka di k'o jɛnɛya ka sago a furubali kan sabu o suturalen don n'o ye den min sɔrɔ siga t'o la o bɛ cɛ kunna kaban o tumana o bɛ bɔ bangɔni na ka taa ɲaami ba kɔfɛ wala a bɛ bɔ ba kɔfɛla la ka taa ɲaami sebenin kɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw nka a bɛɛ kɔni bɛ kɛ ka kɛ ala ɲɛna n'i taara bangɔni na ala bɛ bangɔni na ye n'i taara ba kɔfɛ ala bɛ ba kɔfɛ ye n'i taara ba ɲɛfɛ ala bɛ ba ɲɛfɛ n'i yɛrɛ donna ba jukɔrɔ ala bɛ baji jukɔrɔ ye a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wa kana Allahu alaykum raqiba ala ka kɔlɔsili bɛ jɔn kan i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ huwa al-muhaymin ala de ye kɔlɔsili fanga tigi ala ka kɔlɔsili b'a ka jɔn kan sira bɛɛ fɛ yɔrɔ bɛɛ la wo bɛɛ kɔnɔ o tumana a ye sira ala ɲɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jango duguba kɔnɔ yan dɔw kɔni ɲɛna i dɔn bɛ quartier min na n'i ye yen bila kaban a ye ala ɲɛ k'i la bilen nka e ma maloya i ma siran i hakili ma i sɔn k'a fɔ i dogo i ka kinkɔnɔmɔgɔw la i siran n'i ka kinkɔnɔmɔgɔw ye i siranna i sigidalamɔgɔw ye i siran n'i ka dukɔnɔmɔgɔw ye i siran n'i dɔnbaw ye nka jɔnni b'i dɔn ka sago ala kan komi ninnu b'e dɔn o de y'i siraw ye ala dun ko kuranɛ kɔnɔ ne y'a dɔn dɛ ne ala bɛ aw dɔn ka b'a baw dɛbɛ la yarɔ dɔnni da y'o ye dɛ i kɔrɔ bɛ ale kɔ de i ni ninnu donna ɲɔgɔn na i ni ninnu ye ɲɔgɔn dɔn sigi de sira fɛ i ni ninnu ye ɲɔgɔn dɔn baara kɛ ɲɔgɔnya sira fɛ i y'olu gasi sigi i maloyara olu ma ala ko ne n'i bɛ ɲɔgɔn dɔn kabi i ma n'i ba dɛbɛ la ne ala y'i dɔn k'i t'i ba dɛbɛ la ne y'i dɔn ne n'i tun bɛ ɲɔgɔn kan ye wa i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne ala bɛ yen n'a fila don ne ala ye sabanan ye n'i kelen don ne ala y'i filanan ye ni a cayara ka tɛmɛ o kan a kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wallahu ma'akum a siranna ala ka jɔnw ɲɛ a maloyara ala ka jɔnw ma a jagɛlɛyara daliba masa yɛrɛ la a ye sabali silamɛya yɛlɛmana ka kɛ min y'an bolo bi an k'an cogo dɔn dɛ ne ye nin kuma in da ni ka segin aw ye n ko silamɛya tɛ tugu maa nɔfɛ dɛ mɔgɔw de bɛ tugu silamɛya nɔfɛ nka silamɛya de ka tugu aw nɔfɛ ni min jama cayara o bɛ daga ni min jama cayara o bɛ daga o tɛ ala ka kiiti la dɛ ala ka kiitiw b'u nɔ na a kelen de wuli ka bɔ a nɔ na n'i sera k'a baara o don n'a baara ba ma sɔrɔ dugukolo kɔ kan ala kɛra y'o fɔ la taqumu sa'atu illa ala ashrari nas ko diɲɛ ti wuli fiyewu f'a ka wuli jɔnkunan ko dama dama kan b'a sɔrɔ ala bato dɔgɔyara ala bato jasira dugukolo kɔ kan ala bato dabila la ala jɔnjugu cayara ala tinɛmanna minnu cayara ala ka dansagoli cayara ko b'a sɔrɔ sa hɛrɛ tɛ dugukolo kɔ kan sabu dugukolo kɔ kan hɛrɛ da ye sɔn ala la ye ka sɔn ala ka kiitiw la ka sɔn ala ka yamarukanw na
wa furu yolu la belebele dɔ ye dɛ sabu ala ko an kana gɛrɛ min na furu de b'an kɔlɔsi k'an bɔ o la wa n'i ye furu kɛ kaba a to i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ sa n'a sɔrɔ ala kun ni sɔrɔ i kun lajarabira an t'a fɔ ala inna allaha la ya'muru bil fahsha ala ti maa bila kojugu la ni sɔrɔ i kun lajarabira ni nin wale cɛjugu ye ka sɔrɔ i ma furu cɛ ma a to i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ sa i k'i to furu kɔnɔ k'i ka jɛnɛya kɔrɔw kasi sa kana sɔn jɛnɛya ka y'i taabolo la bilen kana sɔn ka y'i fini don cogo la kana sɔn sira si ka sɔrɔ min bɛ cɛw ɲɛ su ka k'i ka bilen ala yafa deli sa i ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ bɛn sa ala yafa deli ma kɔrɔlen dɛmɛnenw na kura kana y'o la bilen dɛ kura kana y'o la bilen nka a gɛlɛyara bi dɛ a gɛlɛyara bi n'o tɛ o maa o maa ko i delila ka jɛnɛya siɲɛ kelen k'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ walahi o wasara kasi kun ye i ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ kɔnɔ i hakili jigi o jigi o la i ka kasi ala m'a f'i ye ko a yafari ma o ala kɔni ye yafa layidu ta a ka jɔnw ye nka bara a ti jigi dɛ papiye ti kɛ ka di an ma ko ala yafara ala ko ye kana gɛrɛ min na i gɛrɛla o la o dama tɛ f'i y'a kɛ n'o yer'e ka dossier la o yer'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne bolo i kan k'i si tɔ de kɛ sa k'o hami kasi i kan k'i si tɔ kɛ o nimisa la nka hali bi kun i furulen i b'o ko kelen la kun muso furula hali bi i ni ɲamakɛ kɔrɔw b'a la cɛ ye muso furu hali bi i tɛ da a gɛlɛyara dɛ o tuma na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka nin fɔ furu kɔni kun ye k'i kɔlɔsi k'i bɔ jɛnɛya la n'a ti min bɔ o la kuma y'o ka muso furu la dɛ kuma y'o furu la cɛ ma dɛ o tigi kɛra wulu ye dɛ o kɛra bagan ye dɛ o ka adamadenya tiɲɛna o ka fitira salima tiɲɛna o ka fitira salima tiɲɛna an k'an janto o yɔrɔ la ala nana ni furu ye ka wajibiya mɔgɔ kan mɔgɔ min siranna a kana jɛnɛya kɛ ni furu kanunen don ni suna don nka kɔni wajibi bilen don mɔgɔ kan mɔgɔ min siranna i kana jɛnɛya kɛ o tuma na o kɔrɔ ye hali n'i ma siran jɛnɛya ɲɛ i ka furu kɛ o de kanunen don hali n'i ma siran jɛnɛya ɲɛ nka n'i siranna dɔrɔn i kana jɛnɛya kɛ ko tuma na furu wajibiyara walasa k'i kɔlɔsi k'i tanga ka bɔ jɛnɛya ma nka n'i sera jɛnɛya ko kuma ma bi i se o se a ma wala da bi tiɲɛ i se o se a ma ni sɔrɔ ko silamɛya tamaɲɛ dɔ bɛ dusukun na wali ko mɔgɔ min bɛ keleya ala ka diinɛ na wali k'i ala ka diinɛ ala sɔsɔli k'o bɛ silamɛ min bɔ a cogo la an fɛ yan bi yɛlɛ yɔrɔ bɛ min silamɛya bolo bilen nisɔndiya yɔrɔ bɛ min an ka jamana silamɛya bolo bilen jamana min na ni don dɔ kɛrɛnkɛrɛnla jɛnɛya tɔgɔ la ni ORTM ma tɛmɛ sisan o bɛ publicité min sɔrɔ ni musow ka selijili n'o réunion n'a k'o tɛ fɔ télé la misi kɔni o kɔni o publicité kɔni bɛ k'a la su o su 90% musulman hali 5% tɛ Mali kɔnɔ yan 5% silamɛ a tɛ Mali la yan an tɛ ɲɔgɔn dɔn wa n'i y'a kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna ko u b'a fɔ k'a gɛlɛya u bɛ mɔgɔw kafiriya ni ni an bɛ ɲɔgɔn cogo dɔn an ko télé y'a don ta u y'a bɔ ta faamaw b'a kɛ ta u b'a bɔ ta ma t'i ka télé la e ko faama ni jamana e ka télé dama i ma se k'o mara munna e ni muso n'i denw munna a kɛ ka misi filɛ ni aw ye silamɛw ye k'aw dara la ko haramu don munna aw y'a lajɛ de ko ni ne ko min nin tigɛ n ka denbaya la a dun ka di n ka denbaya ye ni ne ye nin filɛli koya n ka denbaya la a bɛna fujini don n ka denbaya kɔnɔ a bɛna n kogoyaw ye o dama tɛ wa mais munna e ta ye denbaya ko dama ye faama min ka fanga ka d'a ye ka sago dugukolo ni kabakolo kan a ka fanga ka d'a ye ka sago hali a yɛrɛ kan o bɛ sɔn jamanadenw ka diinɛ ale kɔrɔ nin dabilali la ka sɔrɔ a ni a dɔn a ka di jamanaden fanba ye ka sɔrɔ a ka di bɛɛ a bɛ filɛ alimamiw ka duw kɔnɔ a bɛ filɛ wajulikɛlaw ka duw kɔnɔ a bɛ filɛ a saboteba dɔw yɛrɛw fɛ dɔw ta ye ko ale bɛ kɛ ka mɔgɔw kala dɔw b'i sigi k'a filɛ ka nin filɛ maa bɛ nin dɔn wa jɔnni bɛ k'a filɛ bɛɛ t'a dɔn min bɛ bɔ misi la a da tɛ jurangolon bɔ ye a da tɔ ye nin kalisɔn ka yala ye min bɛ k'ala ye o dɔn nka k'i sigi k'i a filɛ ka i yɛrɛ k'a sabotela ye nin bɛɛ y'a filɛ ni nege dɔ ye maa ti jan da ala la dɛ maa ti jan da ala la dɛ n'a bɔra a y'a ka telew datugu a concert kɛyɔrɔ la silamɛ si muso man ka taa misi kɛnɛ kan silamɛ kɛ si man ka taa sigi ka misi kɛtɔ filɛ o ye haramu ye wa a dun wari ɲini sira de don su ala ko yɛrɛ tɛ ko an bɛ fɛn o fɛn fɔ o si tɛ u b'a kɛ wari ɲini de kama kana filɛ ko kafiriya don o n'a ta bɛn n'u y'a kɛ ɲinɛ ni jama ma don a la u y'a kɛ san wɛrɛ jama ma sɔrɔ u y'a kɛ o kɛra jama u b'a dabila
hal ni donna dulɔ feere la n'i ye kafiri n'i bi dulɔ feere n'a ti marché i b'a bila ka don nɔnɔ feere la ni sɔrɔ mɔgɔw bi nɔnɔ de san nka silamɛw de kɛn bɛ k'a kɛnɛ fa ye a denw minnu bi kɛ a première dauphine n'a deuxième dauphine o ye silamɛ denw de ye ni min tɛ Fatumata ye o ye Kadijatu ye o n'a ɲɔgɔnnaw wa a bi filɛ silamɛ du bɛɛ kɔnɔ illa man asama Allah fo du kelen kelen misi bi bɔ su min na sunɔgɔ bi kɛ du min kɔnɔ o don silamɛ du la o man jan dɛ nalumaw kɔrɔtɛ aw ɲɛna ko ala na misi dama minɛ lahara ko ka misi filɛlaw to yen ala ka ladiriya ka bɔ o ma ala ka fɔntiriya ka bɔ o ma hali ni nin man di tulo la n'i ye karamɔgɔ ye ni nin man di tulo la tiɲɛ kɔni don n'a bi filɛ i ka denbaya la n'i ye alimami ye ni nin man di tulo la nka tiɲɛ don lahara ni minɛni kɔni kɛra a ko la n'a sabatira ko haramu don a filɛbaw ni mɔgɔ minnu ka wari donna na ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a supporter a jara dusukun o dusukun ye hali ka arajo dayɛlɛ k'a lamɛn ka n bɛ fɛ k'a dɔn min kɛra misi ye Mali la ni sɔrɔ i y'o de kɛ a ka di dusukun ye i b'a kɔnɔ dɛ jɔnni ye laadiri ye ka tɛmɛ Ala kan wa nada'u mawazin al-qist lahara ni Ala bɛna ni laadiriya balazi ye kan'o banba n bɛna ni laadiriya basikili ye kan'o sigi Ala bi misiw minɛ k'u filɛbaw to yen daraja jumɛn b'u la n'u filɛli tɛ n'i y'a y'u jurangolow bɔ o de filɛli ka di aw ye n'i y'a ye kalisɔn don ka taama o de ka di aw ye n b'a kɔrɔ de ye ko taamacogo min ka di cɛ ye n'o bɛ cɛ fitinɛ labɛncogo minnu ka di cɛw ye n'o bɛ cɛ fitinɛ kɛcogo minnu ka di cɛ ye muso la jɛnɛya sira kan a kɔrɔ de ye ko muso min ye so la ka sago bɛɛ kan o bɛ kɛ ka nalomaw nege k'u bɔ tele la kɛ ka e kelen jurangolow bɔ ka jira muso tɔw la n'o tɛ e hakili k'i cɛ ka ɲi bɛɛ ye wa mɔrɔrɔ e de nalon bɛ bɛɛ ye bɛɛ ka kɛ ko e ye e de malo ka dɔgɔ bɛɛ ta ye e siri tigɛ bɛ bɛɛ ta ye e de ye se molobaliya la ka sago bɛɛ kan muso dun mana molobaliya ni muso dun malobaliyara ka ban o y'o ka ko bannen ye musoya dagira misiw ɲɛna k'olu de cɛ ka ɲi e tɛ foyi ye hali alijinɛ muso Ala y'o mangu to ko maqsuratun fil khiyam k'olu datugulen don tirisiw kɔrɔ u datugulen don suturalen don tirisiw jukɔrɔ muso danbe bɛɛ ye maa wɛrɛ ma min filɛ Ala ye alijinɛdenw bonya ni muso minnu ye ko lam yatmisuhunna qablahum insun wala jan ko cɛ wɛrɛ ma se a muso ninnu ma adamaden cɛw la jinɛmuso minnu fana bɛna bila jinɛw ye jinɛkɛ wɛrɛ ma se o musow ma cɛ wɛrɛ m'u ye cɛ wɛrɛ ma jɛw fɛ jinɛ wɛrɛ ma o jinɛmusow ye jinɛ ma jɛw fɛ Ala y'u lasago u ɲɛnafilɛli kɔsɔrɔlen don k'a bɛɛ u cɛw kelen dama ma nka muso min bɛ jirala kɛnɛ kan ka ban e tɔ ye jumɛn ye bilen kulusini bɛ min da la dama wa maakɔrɔbaw ka hakɛ to e tɔ ye jumɛn ye bilen ni nin bɛɛ bɔra tele la sa ka jira e bɛ furu jɔnni ma bilen fo ni u tilala ka biye d'i ma i ka taa wandɛrɛ kɛ tubabuw fɛ yen sa dɛ y'a dɔn o fana b'a la o n'i kɛra misi ye u bɛ sɔrɔ ka biye d'i ma awa tubabumuso minnu ni tubabukɛ minnu ni jɛnɛya ka d'aw ye awa Mali musow bɛɛ la ɲuman o ye nin ni tubabu waritigi min n'o ko b'o ye u bɛ taa min na an t'a dɔn wa aw hakili an tɛ diɲɛ kalama wa munna ni min kɛra misi ye o bɛ sin ka yɛlɛ dolo kan ten ni min ye dɔnkili da daminɛ n'o cɛ ka ɲi o bɛ sin ka bɛɛ da nafolo la ten kasɛti yɛrɛ bɛ san bilen yɛrɛ wa ko ninnu bɛ kɛ min kama a n'a bɛ kɛ cogo min na an t'a bɛɛ ɲɛ dɔn wa dɔnkilidala bi miliyɔn kɛmɛ joli sɔrɔ dɔnkilidala bilen cogo di ka sɔrɔ ni e ye kasɛti bɔ ni arajo sow y'a ye o y'a bannen ye hali kɛmɛ ti san na jɛnɛya dama de bɛ kɛ ka masiri an fɛ yan a denw choisira a publicitéw bɛ kɛ télé la nka misi bɔ télé la ka jira dɔw yɛrɛ dɔw ka jɛnɛya publicité kɛ quoi n'o tɛ mun don Ala ye min fɔ muso datuguli la cɛw kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ min sɔnna ka nin kɛ o ye duloki bɔ ka Ala kɛlɛ wa o kafiriyara wa nbamuru kan ka ta k'o kɛlɛ wa tara o kan ka kɛ cogo di silamɛw k'u hakili jagabɔ ni alimami yɛrɛ y'i sigi k'o filɛ télé la ni an kumana u ko an ye alimamiw dɔgɔya naloma dɔ fana bɛna fɔ a datugu n'a yɛlɛ alimamiw karamɔgɔw n'olu y'a filɛ n ko diinɛ bɛ kɛ ka saboter n'olu de ye bi ni ne kumana u b'a fɔ e kalanna wa karamɔgɔba karisa n ko a filɛlen ka su kalan ni Ala ɲɛ siran ye kelen mɔgɔw bi don jahanama kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔw donna alijinɛ kɔnɔ n'olu de ka kuma ye mun kama k'u tun bɛ min fɔ a n'u tun bɛ min kɛ o tɛ kelen ye a ye sabali dɛ n'a bɛ mɔgɔw kalan ni a nɛɛ ye a y'u kalan n'a jogo ye ni karamɔgɔ bɛɛ kun bilala nin contour la a ka duw kɔnɔ
karamɔgɔ y'a datugu a ti filɛ ne fɛ yan a don su i dimina i dusu kasira kinamɔgɔw ye e filɛ du minnu bɛ kɛrɛfɛ olu y'a filɛ olu b'a fɔ tiɲɛna hali n'a bɛ min ka so n'o o bɛ maloya e ma ni e bonya b'o yɔrɔ hali n'o b'a filɛ o b'a dajigi alimami kan'a dɔn ko misi bɛ filɛ ne ka so o kɔrɔ ye k'a dɔnnen don an fɛ yan ko kojugu don nka n'a bɔra kojuguya la sa o k'a kɛ bɛɛ ka kan filɛli la a man ɲi k'o kɛ dala kuma jala ye ten o bɛ ɲɛ cogo di denmisɛnnin ma kana se nin ma dɛ n'i ye nin dun dɔrɔn i bɛ sa pɔsɔni don n'i y'o fɔ dumuni ma est-ce que denmisɛnnin bɛ da la k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ kɛ k'a dun nka n'i yɛrɛ yɔrɔ ka jan a la dun n'i yɛrɛ bɛ siran o fɛn ɲɛ dun i bɛ ladege o de la o tɛ na ali y'o de fɔ man arada an yaj'ala nafsahu mu'alliman linnas falyabda' bi 'amalihi qabla qawlihi n'i b'a fɛ ka kɛ karamɔgɔ ye mɔgɔw ye nafa ka sɔrɔ i ka karamɔgɔya la a daminɛ n'i ka baara ye fɔlɔ ka kɔn kuma ye nka foyi tɛ senna anw fɛ yan ni kuma jala tɛ t'a kɛ karamɔgɔw b'a fɔ tele bɛ ta a bɛ ta n'i sera filɛ cogo la murunin gun fila don murunin nɛ fila don a ɲuman yɔrɔ ti filɛ maa si ka so an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn tɔpu bɛ filɛ i ka so juvansi bɛ filɛ yen fini bɛɛ bɛ don bi ɲamakalaw fɛ artisiw bɛ fɛn bɛɛ don bi ko bɛɛ bɛ bɔ tele la jango fiyetɔ ye o ka jugu a tɔ ye a bɛɛ bɛ filɛ sow kɔnɔ wa n'i ye fantan ɲininka o b'a fɔ ko ale ta ye fantan ye n'an ma mali tele filɛ an bɛ mun filɛ n'u ti ɲuman bɔ a bɛ kɛ cogo di k'a sɔrɔ wari bɛ minnu kunna ni décodeur b'olu ta la olu bɛ min filɛ o cɛ ka jugu mali ta ye o aw bɛ se ka jan da ala la wa balil insanu ala nafsihi basira walaw alqa ma'azira lahara a tɛ se ka taa lujura fɔ ala ye dɛ ala y'aw dɔn alimun bi zati sudur ala bi dusukun dɔn min bɛ dusukun na min miirila yan'a ka waleya ala y'o dɔn aw bɛ se ka jan jumɛn da ala la ka ala kuta ni o ye fo ala ti b'o kalama nka an ka tɛmɛ n'a ye ala kɔni bɛlɛnnen don inna rabbaka labil mirsad ala bɛlɛnnen don dɛ ala ma ɲinɛ dɛ a bɛ to nin bɛnjɛ in de la a bɛ to nin batara ko ninnu de la f'i bɛ taa tile yɛrɛ la kaburu kɔnɔ f'i bɛ taa tile k'i yɛrɛ ye nimisa danga la f'i bɛ taa tile ka biriki ɲini diɲɛ cɛ don dɔ la a ye sabali don bɛ diɲɛ don kɔfɛ ala mana da i ka sigara don dama ma hali n'a danna i su ko don dama ma hali n'a danna i ka kaburu su fɔlɔ ma don bɛ diɲɛ don kɔfɛ alakira ko a ka hadisa dɔ la sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ko ne nana kuma min tɔ sɔrɔ nabi ɲumanw ka kuma tɛmɛnenw na n'o ma yɛlɛma a ko de ye idha lam tastahi fasna ma shi n'i ma maloya ka b'a kɔni fɛn o fɛn ka di ye o kɛ aw ka jɛ ka seereya ka fara ne ka sawo an ka ala kɛ an seere ye ngali na ala la ka ngali ala bonya na joni bɛ se ka kɛ misi premier ka sɔrɔ ko maloya tɔ bɛ e la bilen wallahi o ti kɛ hali n'a sɔrɔ i cɛ ka ɲi dugukolo muso bɛɛ ye ni maloya tɔ b'i la n'o ye miskala zarati ɲɔgɔnna ye maloya la ngali na ala bonya na i ti gagné i ti k'a ye f'a ka sɔrɔ e de ɲɛ fara an bɛ ka sago bɛɛ kan e ye se kuma molobaliya fɔcogo la ka sago bɛɛ kan e ye se k'i jugu n'a yɛlɛma yɛlɛma mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ i tɛ maloya o la i tɛ saamɛ k'i kɔsi cɛw ma k'i kɛrɛ si cɛw ma maa o maa tɛ se o la e tɛ taa misi hali n'i cɛ ka ɲi dugukolo muso bɛɛ ye kɛ jinɛ woloso ye munna aw bɛ kɛ k'o masiri ɲɔgɔn bolo sa munna silamɛw t'o filɛ kojugu ye bilen munna nka ne bɛ min fɔ silamɛw ye n bɛ n dɛn ka min fɔ silamɛw ye mɔgɔ minnu mago b'u ka diinɛ na kira ye nin waati ninnu fɔ a tɛ bali anw na nka a y'a waati fura fana fɔ y'a dɔn karamɔgɔ caman b'a fɔ kira ko ni nin waati sera nin bɛ kɛ ni nin sera nin bɛ kɛ a kɔrɔ tɛ ko n'o kɛra o y'a bannen ye n ko kira ɲininkara u y'ala kira ɲininka dɛ sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko tuma na ni nin waati ninnu sera sa o ni nin ko ninnu kɛra n'o ye mɔgɔ min sɔrɔ ye i bɛ mun kɛ kira ye furaw fana fɔ dɛ an bɛ min fɔ silamɛw ye bi an bɛ yɛrɛ ɲini danga de la i yɛrɛ ɲini kana karamɔgɔ ka du kɔnɔna filɛ kana karamɔgɔ jugu filɛ ni kelen kelen bɛɛ ye ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ala ye ni y'o ni dilan kojugu ni koɲuman y'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o tuma na i yɛrɛ k'a lajɛ ni min ka ɲi ni i ka limaniya sera k'o baara o baara ni min man ɲi ni i ka limaniya sera k'i yɔrɔ majanya o la ka se hakɛ min ma o kɛ
kana ma shifle fa fa'al ma tarahu sawaban wala tubali je bo yoro de labi de abo danga de labi ay ma fle dabla akam ma no fetu dabla ninge ba chayara ayo dabla ay to ala na kakira no fe al makhraju kitabullah narju ila kitabillah hali ni yanga kitabu misema ulaje kitabu munu an fe ya lakder de an mi lakder de kalan kachaya anga kalan damne ula ayo laje ke maliki ka kuma bo damne na kwa te be islame ka fuike fi ka fle ala jore mu yini ngula islame ya ko chugo di ngoi af mana islame ya ko chugo mina misikula o ye halakili ko dodo minal mubiqat haramu jalate de jurumu ko ba jalate de jurumu ko munun bi halakinna akeba udama matede jamana yerema ka jamana sanji ko geleya ka jamana horoma ba ka jamana daraja ba ka ala ban jamana na o ko dodo de akelela o ko dodo ayere fanga soro ka temeni ngawo o ko dodo ka muso furubaya ka diplôme di muso ma jɛnɛya diplôme international misi de Dauphine yode kaba mana fima ko première Dauphine kaba o kɔrɔ de ye awa e ka diplôme y'i bolo sa dɛ diplôme jumɛn jɛnɛya kɛ diplôme international sabu ni mɔgɔ min mago bɛ maliyɛn muso la k'o jɛnɛya awa e de kan y'a bɛɛ ye e de malo ka dɔgɔ a bɛɛ ye awa e ka diplôme y'i bolo nin k'i bɔ télé la ka jira mɔgɔw la ka avion billet d'i ma o kumana i ka yaala nga an b'u wele hali bi an balimamuso ninnu an dɔgɔmusow an denmusow an'an kɔrɔmusow minnu lajarabira ni nin fitinɛ ninnu ye a ma tɛmɛ k'u ka segin ka na u ka segin ala ma u ka segin u kɔ ala ye tuubi dayɛlɛ u ka segin n'i ma nimisa na n'i tɛmɛna ni nin relation ye k'e de kɛra Dauphine ye i bɛ kunangoya Dauphine na dɛ fo n'i segira illa man taba wa amana wa amila amalan saliha an ti ɲinɛ ka tuubi dayɛlɛ mɔgɔw ye minnu bɛ kɛ k'a organiser ni min y'a dɔn i bɛ se ka bɔ a jamakulu la k'i sen bɔ a la n'i bɛ baara kɛ ORTM na ni a bɛɛ de bɛ jɛ k'a organiser k'a wari tila n'i ye silamɛ ye i sen bɔ a la dɛ tɛmɛna tuubi saniya i k'a fɔ i ti don a la bilen ne tun t'a dɔn k'a ko bɛ se nin bɛɛ ma n'a bɛ se nin ma o tuma na ne bɔra a la awa minnu delila ka t'u présenté a la a misi kɔrɔ n'a kura ɲinɛnda ni san dɛmɛnenw da a ye tuubi ka segin a kɔ dɛ a ka ala yafa deli a ka fini suturalen don a kan na a ka ala sɛbɛkɔrɔ yafa deli a kana sɔn a ka sɔrɔ nin ɲɔgɔn wɛrɛ la bilen dɛ aw ka fara wajulikɛlaw ka sa ni min ko k'a bɛ don misi la ni npogotiginin min cɛ ɲɛna cogo o cogo n'o k'a bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn a fɔ ne yɛrɛ kun delila ka n tɔgɔ sɛbɛn fo ne ye sara sɔrɔ a la nka ne kun t'a dɔn a ko bɛ se nin ma kana taa dɔn a la dɛ a man ɲi a ye tuubi ka segin a kɔ a lajɛbaw fana bɛ ten a filɛli minnu kun y'a filɛ ɲinɛ minnu kun y'a filɛ san dɛmɛnenw na a y'a to a ka da nin ma a concert kɛyɔrɔ la taayɔrɔlaw bɛ ten minnu di suna a don su a ye tuubi ka segin a kɔ a k'a da kɔrɔlen ma ala kɔni ma ban a la fo ni aw banna ala la nka ni min ko karamɔgɔkɛ t'a to an ka dɔn mɛn wa n ko ninnu tɛ ko kalama ni fana y'a dama ko wɛrɛw ya ni ne bɛ fɔ anw ma an y'a dɔn ko misi dama o sera nin na wa i bɛ t'i sigi ka mɔgɔw kɛ tan n'a ma s'o la tɛmɛ n'a ye i bɛ ala sɔrɔ i ɲɛ ye an ka tɛmɛ n'an ka walanda ye. ولأن الزنا محرم وما لا يندفع المحرم إلا به فهو واجب. أيوة ko tuma na n'i y'a ye sa furukɛ bɛ bɔ a kanunen dɔ la k'a kɛ wajibi bilen ye ko sabu jɛnɛya ye haramu ye ne siranna i kana jɛnɛya kɛ ka ban furu bɛ k'i ka wajibi ye ko sabu haramu maa tɛ k'i yɛrɛ tanga haramu ma ni min dɛ ko tuma na o kɛli ye wajibi ye. ومما يدل على أن الزواج ليس فرضا على النساء قوله تعالى. nga min b'a jira fana k'a fɔ n'i ma sira jɛnɛya ye ko furu tɛ wajibi bilen ko jurumu tɛ sɔrɔ a kɛbaliya la n'i ma sira jɛnɛya ye ni i ye cɛ ye k'i ti jɛnɛya kɛ fiyewu i yɛrɛ dan b'o la alakira ye yɛrɛ tanga sira minnu fɔ n'o ye ka nafila sun caya i b'o sira kan i bɛ sira ala ɲɛ i bɛ ala ka danw sigi i tɛna jɛnɛya kɛ ani muso min y'a dɔn i bɛ si i yɛrɛ la i ti jɛnɛya kɛ i ti siga i yɛrɛ la fiyewu jɛnɛya ko sira fɛ ko tuma na ala t'a fɔ fana ko furu ye diyagoya bilen ye o tigi kan n'a ma kɛ ko a bɛ jurumu sɔrɔ silamɛya y'an ka bɛɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye sabu a bɛɛ k'a bɛ se ka na mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ
ala ma furu keli yɛrɛ nɔgɔya ya ka ɲɛnamaya kɔnɔ nka a kɔni bɛ s'a yɛrɛ la a ti jɛnɛya kɛ yan'o tigi kunna sirilen kana to ne ma furu cɛ ma a fɔ ne ka silamɛya ka ɲi hali n'a ti jɛnɛya kɛ wali ne ma muso furu a fɔ ne ka silamɛya ka ɲi hali n'a tigi ti jɛnɛya kɛ walasa o tigi kana ɲugu a ka ala ko la ala bɛna o fana ɲɛfɔ silamɛya bɛna o fana ɲɛfɔ o tumana k'a fɔ baasi tɛ hali ni n'a tigi ti sira jɛnɛya kɔni ɲɛ hali n'a ma furu kɛ o fana furu tɛ diyagoya bilen y'a kan قال الله تعالى sabu ala ko والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ko muso sigilenw minnu ti furu jigiya walima minnu ti cɛko jigiya ko ala ka baasi tɛ olu fɛ o tumana o kɔrɔ ye jaa muso bɛ se ka sigi a hakili tɛ furu la bilen a hakili tɛ cɛko la o kɛra a bɛ sa a yɛrɛ la de sa o walima kɔrɔden y'a sigi sa o n'a ɲɔgɔnnaw ko ala y'olu baro bɔ kuranɛ kɔnɔ o tumana o b'a jira muso bɛ se ka kɛ a tɛ furu la n'a ti jɛnɛya kɛ baasi t'a la komi o yɔrɔ fana n'a ma fɔ ka fara a kan musokɔrɔba dɔw ka ɲininkali delila ka se an ma a la ni musokɔrɔba dɔw n'u cɛw sara u bɛ taa daga duw da la ko f'u k'u furu siri ko n'u furu ma siri k'u ka bato ti minɛ an ka sira ala ɲɛ dɛ o kumaw tɛ tiɲɛ ye dɛ an ka sira ala ɲɛ ka taa musokɔrɔba ko bɛ k'a furu wali i b'a fɛ k'a ɲini i binakɛ dɔ ye ka taa a bagabaga ko f'a ka a furu siri ko ɲɛ tɛ k'a ka seli ti minɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ ni cɛ fɔlɔ sara ni yɛrɛ y'a dɔn ko cɛntanya ti fɛn diɲɛ ye bilen i yɛrɛ ɲini k'i ka ala bato kɛ diɲɛ laban furu siri wa hɛrɛma ka dɔgɔ furu bɛ taa siri ka bila ten e yɛrɛ bolo furu tɛ cɛ bolo furu tɛ a ka jate tɛ ɲɔgɔn kan a ka sira tɛ ɲɔgɔn na a dun tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kan ko a ye ɲɔgɔn muso ye ko furu b'a ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ tɔgɔ gansan don o tumana an k'an cogo dɔn o ko ninnu na n'i y'a dɔn furu k'i bɛ se k'a kiti labato k'i bɛ se k'a jɔ ala ka sariya kan i b'a kɛ n'i y'a dɔn i tɛ se o la ni furu ko t'i ye i b'a dabila nin yɔrɔ in fana n'a ɲɛ ma fɔ ka d'a kan dɔw bɛ daga don wali ni cɛkɔrɔba muso sara cɛkɔrɔba yɛrɛ mago tɛ muso ko la bilen nka u bɛ daga don a da la dutigi muso d'a ma ɲi walima cɛkɔrɔba muso d'a ma ɲi a bɛ ta ka taa a kun dɔ bɔ cɛcili na muso dɔ bɛ taa ɲini ka d'a ma a fanga tɛ se ka min mara bilen o n'a ɲɔgɔnnaw o tumana ko muso sigilenw minnu hakili tɛ furu la bilen olu bɛ se ka kɛ ala ka baasi t'u fɛ maa dama n'u ti jɛnɛya kɛ sabu n'i y'a fɔra k'u hakili tɛ furu la bilen o kɔrɔ ye furu kun ye min ye olu ka jate t'o ka bilen u mago t'o la bilen kɔrɔ y'u sɔrɔ kɔrɔ y'u sigi wali hali ni kɔrɔ tɛ hali mogotigini bɛ don nin kiti kɔnɔ n'i yɛrɛ y'a dɔn i ti jɛnɛya kɛ ni alabato de yagarabura i dusukun kan n'i b'a fɛ ka i ka diɲɛ labɔ bɛn alabato ma sariya bɛ sɔn o fana ma nka sariti kɔni ye n'i ti jɛnɛya kɛ ye وكذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو تقول أبو سعيد كحديثا لنا على كجامع إن رجلا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت يدونني أدمسو يا لك صلى الله عليه وسلم أكو إن ابنتي هذه أبت أن تزوجها كو ندمسو دي فلان ينغا بامي فرو دما نيكو بكي كدس أما سون قال فقال لها أتيعي أباك قال كراكو صلى الله عليه وسلم دمسو إما أكويتي فاقب مالباتو سوا إتسون فروما إكاتوكي فلا فقالت لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته كم سوكو كلا نديسون فيو كم فاقب مالباتو كاسون فرو سابو ميمبه كان زرا فرو نزرا نيدو فرو حكا ودينيه mina sega cheka hake koloshiwa mo kala hisranya wa hake tekele fango famu dobi ban aka jela tike here dola aka jela tike nema dola da muko dola asebai a possibilité babulo a sra be babulo nga ninduna ni ngoina afatna wobla nga slamayela dobi ban kodoma o kama masalan iba soro so chama be dobulo absega mso furu flas abanani nga alere a don choi ni nana dum so fla ko lan tina sega ladriya o mana le ba kam so fla nango dabla o kama wala ba ka sabana ngo dabla o kama ona nywana wal ma mo mi yayi furu yere kiti munun be furu kono ala ya hake munun fo furu nyoma uni nyonche nere de tina seko kolo shinzika le do nyerela ama foka ba matinde ere de yayi iyerela ka fo fiya do be ela chena itna siga si dimbaya tangani koro itema ngenya ma itna siga dimbaya marala kasra ka wati chenedo mana ikone psika james ko yereko ni jena yako kondo ne toke muso kunda o che kunda ko bibbe ni dalumi o de dalu fleni ko kira kwa dimus che dimso ma ko iti faka kuma labato ika son furuma dimso ko ai nda labato fika furu kiti fo infolo che ka hake mi am soka o fo nga la je nasoro msega furu walni msega furu
فرددت عليه مقالتها. ko muso yin kuma ta ni ga siga ala kira yin sallallahu alaihi wasallam. فقال صلى الله عليه وسلم ko ala kira ko kishi na be kira ka حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها. ko cɛ ka hakɛ a muso ka n'a sɔrɔ joli dɔ bɛ cɛ la ni joli dɔ bɛ cɛ la joli tolilen joli kasako n'o bɛ cɛ la ni muso ye a nɛɛ kɛ k'o nɔ a ma kɔrɔmugu su alikɔli la ka cɛ ka joli nettoyer dɛ a yɛrɛ nɛɛ a y'o de kɛ ka cɛ farila joli k'o kɛ k'o saniya k'a nɛɛ kɛ k'o nɔgɔ bɔ o la ɔhɔn. أو ابتدر من خراه صديدا أو دما ثم لحسته. walima joli sɛnɛna ka bɔ cɛ nungo fila fɛ walima nɛɛ ni joli ɲaamine y'a dɔn foyi cɛmanjugu k'o bɔ a filɛ yɛrɛ ka ko tumana hali n'o bɔra cɛ nungo fila fɛ ni muso y'a nɛɛ kɛ k'o nɔ ما أدت حقه. ko a ma cɛ ka hakɛ dafa o kɔrɔ ye muso hali bi muso tɔ bɛ kɔfɛ cɛ ye o la hali n'a ye o bɛɛ kɛ cɛ ye ni muso ye hali a nɛɛ kɛ ka cɛ farila joli nettoyer k'a saniya wali nɛɛ ni joli ɲaamine bɔra cɛ nungo fila fɛ o tolilen kasakolen bɔtɔ muso y'a nɛɛ kɛ k'o cɛ a y'a dɔn i ko ka di n ye daa ye o ye dɛ y'a dɔn n di ɲugu i la daa ye o ye dɛ n b'i hɔrɔma ɲini daa ye o ye dɛ ko nka hali ni muso y'o kɛ o bɛɛ kɔfɛ muso tɔ bɛ nka kɔsa in na musow commencera wala an k'a fɔ dɔnnibaa dɔw yɛrɛ commencera ka nin kuma ninnu dɔw ka hadisaw man kɛnɛ a bɛ tan a bɛ tan nka n kɔni y'a dɔn dɔnnibaaw bɛ n'a kan k'a fɔ muso ka hakɛ a cɛ ka ko a ka b'o ka sago fa ni ba ka hakɛ kan dɔnnibagaw bɛ n'o kan ni dun ye fa ni ba ka hakɛ lajɛ n'i ye fa ni ba ka hakɛ filɛ hakɛ min ka bon o ye o ka bon dɛ o tumana an tɛ se k'a fɔ ko nin hadisa ninnu ye kalon ye o la an tɛ se k'a fɔ a hadisaw man kɛnɛ an tɛ se k'a fɔ n ko kira m'a fɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabu cɛ ka hakɛ ka bon a muso kan a dun ka bon fana dɛ nka a kana ɲinɛ k'a fɔ muso fana ka hakɛ ka bon a cɛ kan koyi walahunna mislu allazi alayhin